भारतीय जनता पार्टी 44 बिली मंडल कमिटी अंगई তিনি যে প্রধানমন্ত্রী দেশনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজিনি যে 9 বছরনি সেবা সুশাসন এবং গরিব কল্যাণের অঙ্গ হিসাবে তিনি যে গোয়ালখালী যে 1944 59 এবং 60 বুথ কমিটি লাগাইছে তিনি লাভার্থী সম্মেলন এই লাভার্থী সম্মেলন তিনি সিপিআইএম এবং ত্রিপুরা মথানি 27 পরিবার 74 বুথার ভারতীয় জনতা পার্টি এবং হাপ্পাইকা অবনেচং লামছকে লেখা তিনি प्रदेश कमिटी जनजाति मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट तथा विगत दिन एमडीसी बा ईएम प्रतिराम त्रिपुरा महाशय जगह बंग लामसक थानी जगह फाइ मानदाफाइ बीएससी वाइस चेयरमैन कौशरंजन त्रिपुरा विजय नायर जी सह एलाकानी जरा नेतृत्वरक बंग लामसका एवं बंगनी आशा एवं विश्वास संख्या भारतीय जनता पार्टी जे सामन जे नीति एवं आदर्श जे गामनी बागै एलाकाग उन्नयन खामानि नंजागय दिनै बंग भारतीय जनता पार्टी बंग हाप्पाइया विगत सीपीएम 25 बछरनि समयाव इ बुवालखाली बिसियाव मात्र 2टा दीपदुयाल सामुन किन्तु तिनि इ बुवालखाली बिसियाव तिनि 5टा दीपदुयालनि सामुन अर्थात बुरिरक आगे तयनि बागै बंगनि जे समस्या अब तिनि बंग मांखा इ जायगासिम तिनि इ जायगाखौ आगे वातै जे मिटिं खालामो तिनि इ जायगाखौ एमपी लेफ्टनि माध्यमै तिनि इ जायगाजों कम्युनिटी हल कायसा मानखा अबनो बंग এই এলাকাগো ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার খাইমানি বিচিংতে অনেক কিছু উন্নয়নের যে সামনে নগে এবং তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি হাপাইকা অবনি বাগেছেন আগামী দিনে जों বংনি পড়েছেন আশা এবং বিশ্বাস লারবেনি जों বংমাই বাক্সা সামন খাইনাय जों যতন মেলে जों সামন খাইनाय এই আশা লারবে